እሷ ኢትዮጵያ ውስጥ ምትኖር እኔ በነገራችን ላይ እኮ ተነግሮኛል ስለ አንቺ ስትጀምር ማለት ነው ደገፈዱ አኒ ከዝም ጀዴ ደገፈታ ቱሬ እኔ ነኝ አሰደብኩሽ አነት ሲአረብሲሴ አነት ወንቱ ጋር ከሲንጀዴ አናሚ እኔ ነኝ አሰደብኩሽ ግን አረብሰን ገዲቡሱ ቀብዳ ለምቺ ዳቦ ሰናሞ ኩሌ ማና ማዳም ይጅራቹ ከየቹ ግዴታ ዩኒፎርሚቲ ማዳም ሰልፊ ዩኒቨርሲቲ ከነ ደላጋ ኪኖ አሚን አይ ዶንት ኖ እንደሱ እንደ ኩሌ አሁን እንደዝረከረ ተለጋቸው አም ሶሪ ጋይስ በውስጥ ወርዳ እኮ በውስጥ እኮ እየላከች ነው ብር የሚላክላት ከዩሮፕ ከምናምን ማናቅ መሰላችሁ እንዴ ቴተኒና ማቀጠን አስከሰ ቴተኒ አኒ ካና አርሲ ሳንቴ ሲሴ ሳን ደገፈታ ቱሬ ከከታጅራ እንዴት ነው ዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ ከበጀም ከከታ ዲቡሱ ቀበለ ሰዓት ቢሳን ሲያረሱ ጀልቀበን ጠጤማናት ሞት ይፍታ ለምን ተመታ ማማ ከከታጅራኒ ረቢ ማሊን አገሩ ጅለን ተፈጭ ተማል ቢሳን ገልቸማን አረባ ከትሞት ይፍቱ ምን አገባቸው እነሱ ሲጅራቲ ሰኒ ዮ በርባጅ አማ አሁን ስጪ ያሉሽ ነው አቲከል ወርዳ ዱራ አንቺ 100,000 ብር አስገቢ እስኪ ዛሬ ለሳቦንቱ ጠንያ አስገባታለሁ ችግር የለም እንት ከጠረረባችሁ አም ሶሪ የሆነ ምጅጅረሙ ሞ ኢራን ጅጅረሙ ከጀተን አም ሶሪ የፈዱ አማ ሰቦን ወርዳት ያ ባቱማ አንገም ስለራስኔ ዋናት ከብሲ የፈዱ እቺ ግን አፋን እንደዚህ ከፍተው ለመደይፋ እንደለገደ ይዝራዱ ለመሆን የፈዱ ባቱማ ሶ ሚዲያ ረትለ ከከሰን መከሚን ተኒ አረባ ከሲ ሰነማ ዘሪ ከበጀማ ቀባ ሃዳ ቀባ ummata oromoo hundaa hin kabaja ummata faamilee na jala naman arrabsu namatti bu'ee sin beeku gaafa isin akkasi shaaqaa wantanii ani arrabaa miti birrii dalagadhe isin agarsiisaa jira birriin ta'e akkas birrii miti nuti barsin arrabsine ani sin arrabsine injaamu akka injaamu gide dalagaa kiyya faggodu taa'ee laayivii ta'ettanii naa soofsiistan እኮ አንሰይ እንኳን አልኩሽ እንዳውም ገራ ሲላፌቲ ሚቲ ማሬ ከቻል ተነሽና አትንጫፈርቱ ደንዴቱ ከይ ደለጋ ደለግ ጪስቴ ደለጋ እንደለግ ማሬ ቪዲዮ መካምከ መቃረቢ ረቢ ለመንታነ ከከደ ያንቺን ቪዲዮ ወይ ፎቶሽ አንቺ ዲስኮ ቤት እዛ ምንድነው የሚባለው ዱባይ የሆነ ቀን እንደም ደውዬልሽ ሊያወጣጣሽ እንሂድ ሲንጀዴና ማይኒ ፓስወርድ የሚባል አንቺ ከነጭ ጋር ሄደሽ ሺሻሽን ስትቢ መጠጥሽን ስትጠጪ ትክጃለሽ ቪዲዮ ላምጣልሽ ሄና ከሌሳ አከነ ጎዴ ቪዲዮ መልቂያማ አንቺ ቀቤ ዮ አቲ ዱጉማ ዮ አኒ ፈኬና ፈአቺ ደቄ ነማ ቪዲዮ ተ ረቢ ዮ መልቂያማ ሰገሌ ቆይ ጋይስ ተካዳ ገልቼ ሰገሌ እሲ አከናፍደን ገዲቡስ ያይ ቁጭ ብለሽ ወላሂ ማንም ማያቀኝ ብለሽ ጋፋ ወይ ሰገሌን አንቀብዴ ዱፍቴ ፋጡማ ፈታ አጀን ፋጡማ ስታፕ ፋሚሊን ከስታፕ ናኝራ እርተኒ አዶንጊ በሽት ገሩ አን ዴዊ ሱፍ ቱሬ ማሬ በክብር ወረጅ አንሲና ረፍስ ከለ ሲቱንራኦል ቪዲዮ መረጃ ሌላል ሌላ ነገር አይደለም ኡመተ ሰለማ ደምጄ ዱባይ ማሪና ጁሜራ ደምጄ ሰራተኛ ነከሚ ተከደለገቴ ጅራቱ ሀገርቱት ዋኑንዳ ፋራ ለነዚህ ደግሞ ቦታ ተሰጫለሽ ፈጡ ምህቴ ጀዝባውላ مدرس سجته الصاند كأنتوبش نا والله العظيم نمنيو في قطب نمنيو في إيجي وقيود يرتوك كنجودا في يرتوك أمة السلامة جرا سلاماتي سلمات جرب بيخاتي شرمتان إن وقانستوني إن كان سيخان نورا نما جاني نركني خلي أني بركة ثلاثة نقول gargaartanii ምክንያቱም namni fayyaa qabu akkamitti gargaaramaa ምናምን በሚለው ደግሞ ተሳስተሽ ለነሱ ብለሽ ቪዲዮ አትስሪ ከነሱ በላይ አምረሽ ደምቀሽ ታይ ተሳስተሽ አነመነ ማረብሱሌ ሚቲ ነማ ፋሚሊ ቀቡ ነማ ወለየን ቀቡ ነማ ፋሚሊ ቀቡ አነመነ ማረብሱሌ ሚቲ ግን በዚህ ደረጃ አለዋደ ከሰ ሰንተ ቪዲዮ ደላይቴ ከነኒ ፊስ እንጃና ሲንጀቲ ከነኒ ደርሲሲን በቃ አታስረጅ ማስረጃ አይጠበቅብሽ ፈጡምኛ እናቀሻለን አለቀ ይመችሽ ነጮሽ ቤት ነው መሰሪ ይመችሽ ለምን ማስረጃ አስፈለገ ያኖርሻል የሚያኖርሽ አንድ አላህ ብቻ ነው ገባሽ
والله በጣም ተናድጄ ነው ስሜታዊ ሆኜ የማወራው። እሺ ምድረ ጀዝባ ፋራ ቀንተውብሽ ነው። አትስጫት፣ አንድ ብር አትስጫት፣ ሰርታ ትብላ። አኒ በር አወላ ዩጆቹ ካይሲ ነጣማደኝ አላቸው ማሊፍ ከተነከነት ጀሪ ሙስሊማ አኒ በር ይዘናልበት ይተናም ገድቡ ጊዜ ጀዱ ላይክ በዚህ ደረጃ የሚሉት ግዴታ አንሽ ደለጋንቲ እንደለገሰን በቃ ተዝረከረከ ወማቲኖ ጀታ ኦሌሰን አፍ ጀዲ አከንትና አይን መቃሲ ከደለዱ ማና ፈረንጂ ከትደለዱ አኒ ጋይስ ዋንት አስኒት ሙቀቡ ማኒ ፈረንጂ ላይክ ዩ ኦልዌይስ ሃቭ ቱ ቢ ክሊን ማና ኢሳኒ ፊት የተኒ ለከ ቁልቁላንቶም ቁልቁላን በርባደ ግላ ክላሲክ የተና ማና ታሳስተሽ አታሳያቸው አለዋደ ከሰሱ ደደለገቱ ሱን ኢንገርሲሲና ጉበተኒ ማታንጋገረ ገለኒቲ አንቺ እኮ ምሳሌ እነሱ እኮ መዳም ቤት የሚሰሩትን ነው የሚያውቁ። ምድረ ጀዝባ ፋራ ሰገጤ ማለት ነው። ዱባይ ኖራለች። ለስሙ ግን ወደ ውጭ ነጮች ቤት የሚሰሩት ሰራተኞች አላየችም። ፕሮቶኮላቸውን ጠብቀው እኔ ራሱ ቢሮ አለኝ፣ ልጆች አሉኝ። ወላሂ እዛ ያስገባኋቸው 3500 4000 ብር ነው ደሞዛቸው። ቁምጣ ለብሰው ነው የሚሰሩት። የሚገርምሽ ነገር ማለት ነው ፋራ ማይም ድልብ ማለት እና ጠይብ ጅቹን እኔ በነገራችን ላይ አንጂ ጊዜ ባኤ ጆሌ አሰረት ጎርሱ ይቹን ጊዜ ክላሲክ የሰንሴንተን ጽድት ጀዳ ይቀዳ ቃማ ከሰንፏ ብትን ጀዳ ኢቭን ጎርሰ ከነ ኡመታ ፍልያን ወፊክ ያተዝረከረካ ጎርሰ ከነ እንደን ነው ይገለ አቶሽ አንድ ገደ አንድ ደግሞ አርኪቴክት ቤት ነው ማከና ነማከ ከይተ ሁሉም ጠብቆ የሚሰራ ሰው ስለማታቅ ነው ጀዝባ መንገድ ላይ ነኝ። አንድ ጊዜ ላውራሽ ፈልጋለሁ። ፈቶሽ ያለው ነገር ምንድነው? አንቺ ላይ የተደረገውም ነገር ትክክል አይደለም፣ አንቺም ያደረግሽው ነገር ትክክል አይደለም። እንዴት ብለሽ ብትጠይቅኝ አንድ ሰው አንቺ ሌላዎቹ ደግሞ አሪፍ ገቢ የማያገኙ ችግር ሲገጥማቸው እንደዚህ አይነት ችግር ማንኛውም ሰው ላይ ሊደርስ ይችላል። እና መፈያን ቀምነት ዋይ አንፈያ ቀባጅ ለኔ ሀሶን እዩ ነው መፈያን ቀምኔ ብረት ትንሽ ይደብራል። ሙዲ አከነቲ ነድኩ በካለች ነድኩ በኔ ይጅራ በቃ ነገር ጋር አገየት ያርጋራ ሙቀብ ሙዲ ማላሽ ከተመለ ይፊ ወጅኒ ወኖ እንካ ሰላምታ ውስጥ መግባት ትክክል አይደለም። እነሱ አንቺ ላይ ያቀየር እኮ ያረጋት እኮ እነሱ ናቸው። አንድ ያዳምጪ እነሱም አንቺ ላይ ስም ማጥፋው ትክክል እንዳልሆነ አንቺ ትንሽ አሪፍ ህይወት እንደምትኖሪና የተሻለ ስራ እንደምትሰሪ ፈረንጆች ጋር እንደምትሰሪ ነው ያውቃለሁ እንደ አንድ ወንድምሽ። ግን ደግሞ አንቺ ከመጀመሪያው ጀምሮ አንድ እህትሽ ናት ተቸግር ያለው ብሎ ሚዲያ ላይ ከወጣች አላህ ካልሰጠሻት ካረዳሻት አላህ ይስጥሽ ብለሽ ላሽ ማለት ነው እንጂ ለመፈያ ህንቀብን ጀዲው ተኮብረተ ይሴ አንፈያ ቀበኛ አንቺ ገርጋራ ጀዴኒ ቱለበር ናኒ ቀበኛ ቀባሚቲ አንፈያ ቀበ ጀደኒ ሙዲ ቀበቹ ልዩ ትንሽ ይደብራል። ያን ሁላ ጣጣ ያመጣው ሁለታችንም ሮንግ ናቸው። እሷም ደግሞ ተውፊት ይፉ ፈያን ቀብዱ ዋኤ ጅሬኛ ህንገቲ ከስ ገልተ ያ ረብ ነፈይሲ ኦሮሞ ነገር ጋር እንደማለት ያንቺን ህይወት ውስጥ ገብታ አንቺ እንዴት ትዳውኛለሽ? ሁለታችሁም ትክክል አይደላችሁም። እቺ ለማለት ነበር ጊዜ ፈልጌ የገባሁት። አመሰግናለሁ። አንቺ ጀምሮ ደጎንጎረለ ቹናም ደጎንጎርቴ ፋጡማ ከሪ አተማ ጀቴ ኩንሶ ቦና ደጎንጎራ ቀብደውን አንጀላን አይን ኡመታ ወሊ ገለ ዲፋሞ ጋፋቹ ቀበደለ ዲፋማ እንጋፋ በነገራችን ላይ አንተ ኮፋና ማን አረብሲኔ ዲስሪስፔክት ለማንጎኔ ኡፉማ ሴንቴ ኡፉማ እርገቴ አክሴፕቲ ጎዴፊ ነምኒ ጣራቴ ደላጋቴ እንትኒ ጀዴ ታናኒ ኩራኮ ቀበታናን አይ ዶንት ኖ like gara nagabbe beetani animo wantina arse irra calise taayisa naggeefata ture hinka katan like haram እንዴት ነው ኖርማል ከኩን ኖርማል ዳ I don't know ቤኳን አነከደ ከያቲ ነምኒ ደረጃ ሳኔ ሲቲ ማለት ያخنافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. درسالتي وان باي يشوف سني فاطمة لانغلاتو مسنجلا وانغلاتو مسنجلوف كبا اتي كاسيتي جاليسون سوني وان برباديو تايتي نينجلي جاري سيفيلي جرسني فيلي سلمان يوس لا قيتا تو قبدني كار لمانو اسون قبدني فاطمة كاسينغوني وني تكاس غوتي سريمتي يچو قبمله wantoota akka isanii achirratti darbachuun ati ammoo akkasitti jalaajallisuun nama guddaa ta'uu keessi harkisiisa. Ammallee ajandaa kana dhiisiitii waan barbaadan achitti haguudhanii akka kiyyatti waan kanniinii osoo dhiiftaniitumaan ati nama guddaadha. Ofiiteetii of beeytaati abbaan barbaade waan barbaade yoo sirraa jedhe. Kanaafiyyuu osoo waan jaraa san qabachuu baattaniitumaan waan biraa taphattanii jedhaani. Akka nama guddatti waan siyaan ani kana teessisee haga isaan haga sana arrabsanii dhaggeeffataa ture jechuudha.
I was confused. Why إنه هذا مكنياتهم ربي في مالي جد إيه كتارة like كتو normally لا يهري فرد بيته مالك like بزيد الرجال سونديت نملو نمني إسلامتي I don't know إذا تونا نأجا بس يقولي نمني أقامي الدرجة كنا ilmo muslimaate rabbiin akkana haa godhu rabbiin akkas haa godhu rabbi irratti haa godhu jedhee ani intini jedhe like kijiban kakatu normal koone it's okay lazzaan haga isaan fixatanii taa'ee ka dhaggeeffataa ture. Na akkasi guys. አሁን ፈታ በይ እባክሽ ከሊ ወልያ ዶላ ከራቢት እነሱ ከራቢት ስለሆኑ አንቺንም ወደዛ ሊወስዱሽ ነው ገባሽ ቦታ አትስጫቸው ስራሽን ስሪ ቢሃፊን ዩር ላይፍ ሰላም አለይኩም ፋት ወአለይኩም ሰላም ሱመያ እየሰማሽ ነው ደጋ ጅርታ ati bar tokkoffaa ofii of arrabsitamaa dhibee tarakkoon kee miskiinummaa kee takka dabee ati waan qabduuf namni akkasirratti utaala abibti ati ayya guddoo sana dhaqatanii si arrabsiisanii ati maa of arrabsiifta gizee namni si arrabsu ofirraa gad darbite bahuun beektu maal hay gizee namni si arrabsu yeroo baay'ee silaale yeroo baay'ee jechuudha eenyumtu yoo si arrabsiteettee dhageeffatta faatush wallaahi maqaan gara akka gandatti illee maqaan nyaataa artisti maan inna ummata gurguddaa kana ayya guddoo sana dhaqatanii ayya guddoo nachiisee arrabsiteettee maa dhageeffatta rakkoon kee maali kateettee ayya guddoo dhageeffa ayya guddoo umrii isaanii irraa dhumee gizee isaanii fixanii gizee umrii namaatiin jiraataa jira warri asirraa tokko kanaa jechuudha. Haga dubartoonni ayyooleen ta'e ayyoolee sii taate dubartoonni lamaan sun jechuudha garuu dhiifama. Sabboontuun dammoo fayyaan qabdu siigalee ina dhageeffadhu na dhagayi na fixachiisi faatush tokkoffaaf sabboontu fayyaan qabdu yoo dandeette gargaar yoo dadhabde itti dhiisi bira teettee waa'ee fayyaa keetii waa'ee birrii keetii nama fayyaa qabne biratti haasa'uu hin qabdu dogongora guddaa qabdu bakka sanitti siigalee yoo dandeette gargaar yoo dadhabde itti dhiisi. Abibti fakkeenyi hin barbaachisu mucayyoon tun fayyaan qabduumi fayyaan qabdu namni fayya laal namni nama dhukkubsatetti jedha laal nama dhukkubsatetti ni matini jedhan siigalee mucayyoon tun fayyaan qabdu yoo dandeette waan dandeettuun gargaar yoo dadhabde itti dhiisi bira teette birrii hagana qabaa an fayyaa qaban jedhi nam fayyaan qabne biratti tuunin dammoo ayya guddoonni jechuu ayya guddoonni inni maqaa isaanii leen beekuun ayya guddoonni si arrabsitu bira teette hin dhageeffatin ati maa maqaan nyaatta qo'ee bannaatish ba'alla. قدام ربي السلام عليكم. وعليكم السلام. يا سماء يا موتي قبل أنا سنك فتاة وسوى سبون تلين جرات كاري توري واني جتشو بربادو مال إني درا في درا أتي دلقاتشون كاري دا نمني دلقاتي يودن داي أوفيالي yoo dadhabe immoo fira ofitti waammataa hunda ka dursu dalagachuudha ammallee namni mallaqa qabu hanga danda'amaa ta'e mallaqni bakka itti nama dhaqqabu qaba fayyaa rabbiin kadhataa irratti waan dalagatan san dalagatanii harka qabatan san qabatanii socho'utu irra gaariidha yaadni kee akkas na fakkaata. walumaa galatti amma dubartoonni duratti haasaan san ani automaatikaliin qeebaluun fudhadhu akka nama yaadee fakkaatanii ajandaaf deeman sii galee ajandaa akkanaa kana keessummeessuun sirra hin jiraatu si jalqabuma dhugaa dubbachuuf jechuudha tokko atis ofiif jiraatta namni kamuu ofiif jiraata garuu mallaqni hin barbaachisu osoo hin taane money have power naate namni mallaqa qabu humna ta'aaf ammallee fayyaa irratti rabbiin kadhata dursu fayyaa rabbii yoo namaa kenne dalagatanii walitti qabatu waan walitti qabatan san qisaasessu osoo hin taane boruuf jedhanii amma sadarkaa kanatti sila waa baay'ee dubbachuun barbaadu ani walumaa galatti haasaa amma dubartoota duratti san ani hin jaalanne akkaataa saniin haasa'uun isaanii inumaa'u nuti akka harargeetti siif jirra waan jedhu kaasanii dubbachaa turan haa gargaaranii bira haa dhabaata'anii rakkoon tokko hin jiru namni gaafa nama bira dhaabbatu maa nama bira dhaabbatte namni jedhu hin jira jedhee yaadu'an kanaaf sabboontuilleen fayyaadha fayyaan eegatti jiraatte alhamdulillah garuu jechuun ifa manaa godhiiti والله وبالله ثم والله وبالله ومتى كان رتيكا كدا ربي إلى إجهاد أتيا بريدو سنن أجرسيسين
mucattiin reefi daan jechuudha seentee gaadhanaa dawwaltee ay Faaxumaa barsabboon tuni ni dhukkubsatti akkas taana bakka dhaynee gaafannu na dhaynee gaafanna bakka guyyaa iidaa inshallah dhaynee isillee gaafanna yaada kana qabaan hagana nama akkatti badhisee yaadu isiin garuu ka isiin ani hin gargaarinaa jedheeni bataam itti irgixeenyaa taatee na arrabsitee angaafa awwala seenillee sin gargaaruun jenne ani waan gargaarsarallee akka jirtan hin beeyni ture jedhee like hin sobdi Faaxumaan birrii hin qabdonna like boo birrii hin qaba jedhee agarsiisa guyyaa iidaa inshallah dhaynee qaamaan mana isiitti nagaa gaafannaa jedhee even unkaan gisee isiin gastii ergattuu kagalchiif even ifama hoositti balleesse namni jedhee haasaa ture sigale immediately haasaa jijjiirte malee jechuudha እናቴ ትሙት ወረበል ካባ rakkoon sabboontuu biraa miti ati wanni ati beekuu qabdu warroota amma sabboontuu irra dubbatu fakkeessanii walitti nama buusuuf deeman amma sanniin sunni sirrii miti ati jalqabuma namoota sanniin qaachaa isaan itti deeman eega argite yookiin jalaa gadi bu'u yookiin ofirraa gadi buusu bu'u mana kan keetitti deebi'u sodaataa jedhee tika jechuun sodaataa jedhee calliseetumaan dhaggeeffataa ture no namni dhugaa dubbatu akkatti itti haxxifata argite kanaaf ani tokkoffaa nama arrabsuudha